अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह जी, सब तो वड्डी खबर आ गई जी। केड़ी वड्डी खबर आ गई? सब तो वड्डी खबर आ गई। जनाब अली कोर्ट मार्शल दी खबर आ गई। फैज़ हमीद दी खबर आ गई। केड़ा केड़ा जुर्म लगा है, हुण कितना टाइम लगना है, हुण अगों होएगा की, होर केड़ा केड़ा फंसेगा। वड्डी खबर आ गई। और सबसे पहले आपको वी लाग के जो चैनल हैं उनमें कानूनी टीवी आपको सबसे पहले खबर बता रहा है। ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, टीवी की मैं बात नहीं कर रहा, जो वी लाग बनाते हैं ना उनमें जो सबसे पहले खबर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ अगर मिलती है तो वो कानूनी टीवी से मिलती है। क्योंकि हमारा फिर जब ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो हम देर नहीं करते। वो तो एक वी लाग सुबह बनाते हैं, एक शाम को बनाते हैं, तो सारी ब्रेकिंग न्यूज़ फ़ौरन ही आ जाती है। तो सबसे बड़ी खबर ये है, इसकी तफसील मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जनाब जनरल फैज़ हमीद पे चार्जशीट लगा दी गई है। जनरल फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म लगा दी गई है। जनरल फैज़ हमीद के अलावा सियासी लोग भी इसमें बुरी तरह फंस गए हैं। कितनी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि उसके ऊपर जो कितनी दफात लगी हैं, कौन कौन सी लग रही हैं, कौन कौन सी उसमें आ रही हैं, और आगे टाइम कितना लगना है। अगस्त से वो गिरफ्तार है। जब मैं लंदन में था तब मैंने आपको इसकी गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले दी थी। उस वक़्त मैं एक पार्क की सैर कर रहा था। सबसे बड़ी खबर सर ये है कि उसके ऊपर जब वो फ़ौज का जर्नल था उस वक़्त जो उसने काम किए हैं वो भी इल्ज़ामात हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद उसने जो किए हैं ना वो भी उसके ऊपर इल्ज़ामात है। तो दो चीज़ों में फंस गया है। सबसे पहले है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है कि सर जी जो जितनी जिसकी कोई ड्यूटी होती है ना उससे आगे वो नहीं जा सकता, तो उसको उसकी उसने खिलाफवर्जी की है। और उसने सारी सीक्रेट बातें जो हैं मानी खान को बताई हैं, इमरान खान को बताई हैं, और वो उसने कोई उसमें पर्दादारी नहीं की। और जो आर्मी का हलफ होता है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, खुफिया जो एक्ट होता है ना सरकारी खुफिया एक्ट, उसकी बड़ी खिलाफवर्जी हुई है। तो एक तो सेक्शन ये उसके ऊपर लगा है। फिर मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, नुकसान इसका सर जी बड़ा वसी है। फौज के अंदर ग्रुप बंदी, बगावत की बातें ये, और इसके अलावा इंतशार, पुरतशद्दुद वाक़यात, बदअमनी, बेईमानी, बेअमनी, ये सारी इसके ऊपर भी उनके ऊपर जो दफात लगी हैं उनके ऊपर इसकी भी दफात लगी हैं। फिर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, इसकी भी दफात अलहदा लगी हैं। फिर 9 मई के वाक़यात, जी हाँ 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक बड़ी तफसील इसमें शामिल है कि इन्होंने 9 मई को जो इमरान खान ने फितना किया, जो फ़ौज के ऊपर हमला किया, जो फसाद किया, 40 मकामात पे हमले हुए थे फ़ौज के उसके बारे में जो खुफिया इतलात थी उसके बारे में भी ये सबसे ख़तरनाक ये है। और इसमें फिर इमरान खान भी फंस जाएगा बाद में और सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल ये हुए। तो ये बड़े बड़े जनाब अली इसके ऊपर एक्ट के हर इसके ना जो मैंने आपको ये 8-10 चीज़ें बताई हैं ना, इसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर एक एक दफ़ा लगेगी कि दफ़ा सरकारी वसाइल का मिस यूज़, ये दफ़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये दफ़ा 9 मई के वाक़यात, ये दफ़ा। तो अब ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ये जनाब शुरू हो गया है। वैसे तो तुसी कहोगे जी अगस्त हुण तक की कर रहे हैं, अगस्त को गुजरे 6 महीने हो गए हैं, तो 6 महीने की थूम छिल रहे सी या प्याज कट रहे सी या आलू बना रहे सी, समोसे कट रहे सी या प्याज कट रहे सी, की कर रहे सी। वो आर्मी का ये है कि पहले ये तहकीक करते हैं। हमारे इधर और सिस्टम है, पहले FIR काटी जाती है, फिर उसकी सबूत मांगे जाते हैं, ठीक है। आर्मी में ये होता है कि पहले सबूत होते हैं, फिर चार्जशीट किया जाता है या FIR काटी जाती है। ये थोड़ा सा फ़र्क है ना। तो उन्होंने पहले नहीं किया था, अब उसके जो उन्होंने शहादतें लेनी थी, गवाहियाँ लेनी थी, जो सारा कुछ किया था
وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اس لیے سر جی چارج شیٹ ایک جرنل کو لگانا یہ معمولی بات ہے، پہلے کب لگا ہے؟ جرنل کو تو کبھی نہیں لگا، تھلے شاید تانوں مثال مل جان گیا، تھلے نہیں لگا۔ اور یہ بات آج ہمیں بتائی ہے ISPR کا یہ اعلان ہوا ہے، کوئی سنی سنائی گل نہیں۔ ویسے فیصل واڈر نے 2 دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ عمران کی وجہ ہوئی ہے۔ کیا بھلا؟ عمران نے کہا تھا جی 13 سے پہلے اگر میرے ساتھ مذاکرات نہ کیے تو میں دم مست کلندر کروں گا، یہ کہا تھا نا۔ انہوں نے کہا جی 13 تو پہلے ہی گال مکاؤ، ہوں انہوں اپنی پی گئی ہے بس، اب کوئی سخت بیان نہیں آئے گا۔ پہلے عمران خان یہ سمجھ رہا تھا کہ سر جی یہ بس جی ہاتھ لا کے نا چھڑ دیں گے، ذہن میں ہوتا ہے نا ہاتھ لا کے چھڑ دیں، نہ اس کی سزائے موت، معمولی سزا بھی نہیں ہے، سزائے موت ہے، سزائے موت۔ تو اب یہ کیا ہوگا جی؟ اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی۔ ویسے جو آرمی کا سپریم کورٹ میں کیس ہے نا، اس کی بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، اور اس میں انہوں نے 2-3 دن میں یہ بیانات شہادت لے کے مدعی کے، اور پھر اس کو صفائی کا موقع دیں گے، پورا صفائی کا موقع دیں گے جنرل فیض حمید کو۔ اس کو کہیں کہ کوئی وکیل کرنا ہی تھا کر لے، جی منصف عوان نو کرنا ہی، یا مسعود شاہ صاحب نو کرنا ہی، یا سکندر جانباز نو کرنا ہی، عامر نو کرنا ہی، کنو کرنا ہی کر لے۔ ہاں جی، اور بھی وکیل ہیں، کر لے جنوں کرنا ہی۔ منصف لا چیمبر دے خیال کریں، منصف لا چیمبر دے نیڑے نہ جائیں ویسے ہیں۔ اچھا جی، یہ سارے منصف لا چیمبر کے ہی میں نے بندے بتائے ہیں آپ کو۔ تو یہ جناب علی 2-3 دن لگیں گے گواہی کے، 2-3 دن اس کو صفائی کے، اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا بس، کھیل تمام ہو گئی ہے سر جی، یہ گیم اوور ہو گئی ہے۔ لوگ بڑے انتظار کر رہے تھے کہ سر جی اس کو کب لگائیں گے، اس کو کب جناب وہ پھندے پہ چڑھائیں گے، اس کو کب اس کا جناب گول کریں گے۔ لوگ پریشان ہو رہے تھے نا، لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو اس وقت ہم نے فوری طور پہ آپ کو دی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات بھی جب ہمارے تک پہنچ جائیں گی ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ آج ہمارے عوام لائر فورم کا ایک اجلاس تھا، اس کی بھی تھوڑی سی کارروائی دیکھو یہ ٹھیک ہے۔ وی پی کے کینڈیڈیٹ جب بھی سیشن کورٹ میں کسی جگہ کسی وکیل کو مشکل پیش آئی، میرا یہ بھائی اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ میرے اپنے 2-3 ذاتی کیسوں میں میرے ساتھ فائٹ کرنے والا مرد مجاہد، جس کو میں نے دلیری سے اناؤنس کیا ہے کہ یاروں کا یار حافظ افلاطون جکڑ صاحب، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی بال کٹوانے کے بعد اب یہاں سے میں کافی پی رہا ہوں۔ تو بالوں کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی 200 باہر لیتے ہیں اور یہاں 2000 لیتے ہیں، اور یہ کافی ہے، یہ 400 کی ہے اور پلس ٹیکس 500 کی ہو جاتی ہے۔ تو باہر یہی کافی جو ہے وہ 150 کی مل جاتی ہے۔ تو یہ ہوٹل وغیرہ آپ کو میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں پہلے، شیرٹن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو ویڈیو بھی دیکھ لئیے نا تسی۔